असम के विकसित होने के बावजूद यहाँ की सड़कों की हालत बहुत खराब है। मिसामारी के गोरुबंधा रंगापारा सड़क की हालत बहुत खराब हो गई है। थोड़ी सी बारिश में सड़क के बीच में पानी जमा हो जाता है और यह एक कृत्रिम झील की तरह लगता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर के हिस्से ऊंचे होने और मध्य भाग में नीचे होने के कारण पानी जमा होता है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस समस्या का समाधान करने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। छात्र छात्राएं पानी में डूबकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। मिसामारी के गोरुबंधा के व्यावसायिक केंद्र के बीच में सड़क के बीच में पानी जमा होने से व्यावसायिक लोग परेशान हैं। हर चुनाव में लोक निर्माण विभाग की सड़क का निर्माण करने का वादा किया जाता है, लेकिन सड़क के बीच में कृत्रिम झील की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। ये सरकार के विकास के दावों की पोल खोलता है। কালাপানীত আছোঁ। কালাপানী বুলিতো জানে আমাৰ কিমান ডাঙৰ সমস্যা, কিমান হেৰি। আজি 10 বছৰ হ'ল বিজেপিৰ শাসনত, কিন্তু আজিলৈ ৰাস্তাটো সমস্যাৰ সমাধান নহ'ল। আমি গম পাওঁ যে ইয়াতে বহুতখিনি মানে এটা হেৰি আহিছিলে, মানে ৰাস্তা বনোৱাৰ কাৰণে কিবা এটা বহুতখিনি আহিছিলে, কিন্তু কোনো এটা বস্তুৱে ষ্টেপ নল'লে। এতিয়া ড্ৰেইন নাই, পানী কোনফালে যাব? এতিয়া নদী, ইয়াত ৰাস্তা নাই, এতিয়া নদী আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই যিসকল এতিয়া নতুনকৈ মানে পঞ্চায়ত গঠন হ'ব, তেওঁলোক আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, অনুৰোধ নহয়, যাতে এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। নহ'লে আজি 10 বছৰ ধৰি আমি বহুত কষ্ট ভুগি আছোঁ। আজি 4টা এতিয়া 7টা পঞ্চায়ত হ'ল, 4টা পঞ্চায়তৰ কোনোদিনে কামেই হোৱা নাই। যিমান ৰাস্তা চব নদী। কি কম মানে চাওক, আমিতো ইয়াতে ব্যৱসায় কৰোঁ, এইখিনি জেগাতে থাকোঁ, সদায় চাই আছোঁ। যি অসুবিধা মানে আৰু ক'বলগীয়া নাই, বহুতেই অসুবিধা। মানুহৰ অহা যোৱা, হস্পিটেলত যোৱা, থানাত যোৱা, স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা। সপ্তাহত এটা বজাৰ লাগে, বজাৰৰ দিনাখনো মানুহবিলাক বহুত অসুবিধা পায়। ইমান পৰি যায়, অটো লৈ কেনে, টমটম লৈ কেনে, চাইকেল লৈ, বাইক লৈ। তো আমি ভাবোঁ যে অতি সোনকালে মানে ৰাস্তাটো যদি মেৰামতি কৰি দিলে হয় বা বনাই দিলে হয়, খুবেই ভাল হ'লে হয় আমাৰ কাৰণে। সেইটোৱে আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ।